Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda mainan yang sangat keren-keren ya. Widih, lihat. Wow, ternyata ini truk molen. Mantul sekali ya. Wow, lihat yang ini. Ekskavator. Gokil. Wih, ada anomali juga ya. Lirili, larila. Nice. Wow, lihat. Ini Udin Dindun. Wow, mantul-mantul. Wih, lihat. Ada truk loader. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, masih ada lagi ya. Wih, school bus. Wadidaw, keren sekali. Wih, lihat. Ada Monster Jam. Wow, truk monster. Widih, lihat. Ternyata ini truk molen. Wow, mobil semen. Wih, ada mainan tembak-tembakan juga ya. Dodododododor. Wow, keren. Wih, jangan sampai tertinggal nih. Boneka ambal-abu. Wow, gokil. Wih, lihat. Ada tank baja. Wow, mantap sekali nih. Wah, lihat yang ini. Anomali karkirkur, karkurkur. Karkirkur karkurkur adalah sesosok anomali berbentuk kursi hijau. Karkirkur karkurkur. Nice. Wow, lihat. Wih, kendaraan bajai. Mantul. Wow, lihat yang ini. Mobil balap. Wih. Nice. Wow, lihat. Ada Monster Jam. Warna merah. Wow, lihat yang ini. Ekskavator. Beko keruk. Wow, lihat kendaraan forklift. Wih, gokil sekali. Wadidaw, banyak sekali yang sudah kita kumpulkan. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.